भाई मैंने रेडी होगी रुहतु पूरा नंगा नंगा दीटा गाड़ी कलेक्शन आज आपण गाड़ी आपण सामने देखु এটা হচ্ছে সুজুকি জিক্সর এটা হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ড মেট্রো 350 মেট্রো 350 2024 মସିହାର বাকি ରହିଲା ଜିକ୍ସର 150 2023 ମସିହାର মেট্রো গাড়ি ରନିଂ ହେଇଥିଲା 400 କେତେ କିଲୋମିଟର ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି 2 ଦିନ ଚଲେଇକି 800 କିଲୋମିଟର ଚଲିଛି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଦବା ବାକି ଜିକ୍ସରଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଚଲେଇନି ଜିକ୍ସର ରନିଂ ଅଛି ମାତ୍ର 8000 9000 କିଲୋମିଟର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟू ଗାଡିର କଲେକ୍ସନ गाड़ी डिटेल्स बर्तमान आपण कहि ता पूर्व गोटे छोटिया कथा भाई मान सहित सेयार करने चाहिए आज था आम स्वामी विवेकानंद जयंती तो बहुत गुड़ा भाई गुड़ा कौन करते स्टाटस स्टोरी रे फोटो अपलोड करते जहाँ बहुत खुशी लगे आज की डेट भी आम यूथ किसी अच्छा स्वामी विवेकानंद को मन रखी स्वामी विवेकानंद खाली मन रखिले हेनी कथा को आप कौन कथागत कौन फॉलो करंतु आपण जीवन रंग रंग बदल जीव गोटे छोटिया कथा आपण सहित आलोचना करुच्ची तो स्वामी विवेकानंद कहते स्टोरी आप पढ़े जी मुझे 2-4 लाइन पढ़ी से किसी अंश आपण शुणाऊँगी आपड़ के रात शोई गोटे बड़ स्वप्न देखो सका उठु जागृत हूँ से पर्यंत आप शुंतु ना जेपर्यंत आप स्वप्न फुलफिल न हो लिखी दूसरी 100% आप अचिव करेंगे आ गए बढ़िया कथा कहते दुनिया शक्तिशाली प्राणी सी नुह जे जिम जाई बॉडी बिल्डिंग करी यूट्यूब रे हम ऐसा करेंगे तैसा करेंगे हांडी मार से शक्तिशाली नुह शक्तिशाली मतलब से दुबला पतला प्राणी से जीव जे निज वर्तमान को न डरी न भय करी निज भविष्य बदल दिए निज परिश्रम बल सी हूँ दुनिया सबुठ शक्तिशाली प्राणी गाड़ी प्रथम देखा मेट्रो 350 बाकी रहा आमर जिक्सर 150 ठारू पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी भाई मैंने जमी कहली गिफ्ट आप नुआ गाड़ी कंपेयर करदे शोरूम में जहाँ प्राइस तार अधा पैसा नहीं आसू आम पाखु आम आपको गाड़ी देदेव अधा ना पाखापाखि बहुत पैसा आम आप बचेदेव सेविंग करदेव रनिंग मात्र 9320 किलोमीटर हापिन आप देखदेव 9320 किलोमीटर रनिंग सहित आप E20 सपोर्ट रे गाड़ी पाई E20 सपोर्ट मीन्स पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी गोटे इंग्लिश जमी कथा था आगुरी कहती स्पॉटलेस कंडीशन गोटे पिंपुड़ दाग आप गाड़ी गोटे पाइबेनी नट बोल्ट भी कथा कहूँ ब्रांड न्यू मीन्स ब्रांड न्यू एवं आम तो दिन में समय होनी से राति परिश्रम करूँ चेष्टा करूँ वीडियो कर नोटिफिकेशन पहुंचाई तो भाई मान अनुरोध जब आप नुआ नुआ गाड़ी पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी किनापी चेष्टा करपी ऑटो डीलर प्लाटफर्म थे सब्सक्राइब कर रखि था पूरा नुआ नुआ गाड़ी अधा पैसा आपको नहीं जापरेंगे ब्रांड न्यू गाड़ी स्पॉटलेस कंडीशन गाड़ी शोरूम कंडीशन गाड़ी मात्र 92,000 नहीं आसतु गाड़ीटा आपण मैंने आम पाखु नहीं जापरेंगे यही भाईटीर भाई सामय भी बड़ है मुझे कहीपरि गाड़ी भिड़ा अलग कथा कि बढ़िया जिन भाई मैंने देखा हाफ फ्रंट को आसे जब भाई आम वीडियो देखुवे मु बहुत खुशी आपको गाड़ी भिड़ा मैटर न जब पाखे पैसा सुविधा होची कि सर्टेज भी अच्छी आप आसनु मो सहित कथा आप गाड़ी नहीं पारे पिता माता आशीर्वाद तले भगवान फटोचित्र प्रभु जगन्नाथ पिता माता को बापा माँ को भगवान सहित कहीं सामान कराए से विषय दीपद में आलोचना करुच्ची आजिकल तो बापा बो किए डाकुना डाडी मम्मी डाक से विषय मुझे बुझे दूसरी केपी ऑटो डीलर हूँ सेकेंड हैंड गाड़ी बिक्री प्लाटफर्म ये सब कथार स्थान ना तथापि बेले बेले एमती सिचुएसन पड़े आसे पार्टी किसी कथा बाहर जाए बापा माँ को भगवान सहित कहीं तुलना कराए बापा बारे वायु पारे पानी माँ माँ माटी आर आकाश बापा माँ भगवान को आप थे डेफिनेशन करूँ भगवान भ माने भूमि पृथ्वी गे गगन बारे वायु नरे नीर बुझीगले आप बापा माँ को भगवान सहित तुलना कराए भाई मान को अनुरोध आप जीवन में जिते तीर्थ बुलंतु जिते मंदिर जातु जिते दीप जालतु 1000 लोक खाया दिंतु से सब जिन मूल्यहीन जदि आपण मान आपण बापा माँ का आखिर के लुह झरे बापा माँ शब्द को आप डेफिनेशन करदे कि बहु शब्द को आप डेफिनेशन करने ओडिया व्याकरण कौन शब्द संयोग करा बहु शब्द टी सहायता कर बुझे पार जमी जगन्नाथ जो कथा नहीं कौन कौन कथा मन को कहीदे जो प्रभु जगन्नाथ अधा हाथ अधा गोड़े राजा इंद्रद्युम्न पहुंची गले प्रभुंर अधा शरीर कहले मु कौन कली हतभागा मो प्रभु को मो अधा रूप छाड़देली जाऊ सुइसाइड करदेवी से नारद मुनि बुझौले हे राजा तमर एत किसी लेनदेन नहीं तुम कौन तैयारी कल आकार देख बिना आकार सबु आकार पाखे सीमित बिना रूप पृथ्वीर सबु रूप पाखे सीमित बहु शब्द ठीक सेमती पृथ्वीर
ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ସେ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲୀନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ମୋର ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏମିତି କୌଣସି କବି ପାଖରେ ସେ ଭାଷା ନାହିଁ ଯିଏ ବୋଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଡିଫାଇନ କରିଦବ। ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କଥାଟା ମର୍ମ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯା, ଯେତେ ଦୀପ ଜାଳ, 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆପଣ 4 ଧାମ ବୁଲିଯାଅ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମା ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଝରି ପଡିବ। ପୁଅ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ମା କାନ୍ଦିବ, ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମା କାନ୍ଦିବ, ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲେ ମା କାନ୍ଦିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବାପା ଆଖିରେ ସହଜେ ଲୁହ ବାହାରେନି। ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଭାଇଟି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଳେ ଭଗବାନ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୟାନ ଭଜନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଗାଡିଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଗାଡି ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ମତେ ବି ଲାଗୁଛି 10-15 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ମୁଁ ରଖିଛି ଆରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଡି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଥିଲା ଭାଇମାନେ, ମାତ୍ର 400 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଜି ଗାଡି ଥିଲା, ତ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡି ବିକ୍ରି ନହେଲେ ନିଜେ ଚଲେଇବା। ସୋରୁମରେ 2,60,000 ନା 2,70,000 କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ୱିଥ୍ ଆସେସୋରାଇଜ୍। ତେଣୁ ଗାଡିଟା ଲୋଭରେ କିଣିଦେଲି। 1,85,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହୃଦବୋଧ ହଉଥିଲା 1,70,000 ହେଇଥିଲେ ଗାଡି ଆସେସୋରାଇଜ୍ ତ 270 ଖଣ୍ଡେ ପଡିଯାଉଛି, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। 1,85,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି। ଗାଡି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁର ଜାତି ଦେଖାଯାଏନି କି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଇତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ଗାଡି ଉପରେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେସନ କରି ବୁଝିବି। ଗାଡିର କଣ କହିବି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି। 400 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଚଲେଇଲି, 800 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଲଗା ସୋରୁମ ତ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କେପି ଅଟୋରେ ଯେହେତୁ ଗାଡି ଅଛି, ମିନିମମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଆକ୍ୟୁରେଟ ରେଟ୍ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଲୋଭରେ କିଣି ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି ଥିଲା ନା। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,85,000 ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍। ଗାଡିର କାଗଜ ଫାଗଜ କହିବାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି। 1,85,000 କିଣିଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ତଥାପି 70-80,000 ଟଙ୍କା ନୂଆ ଗାଡି ଉପରେ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି, ଗାଡି ଧୁଆଧୁଇ କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ 2-4 ଦିନ ଚଲେଇଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,85,000 ନେଇକି ଆସିଲେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମେଟ୍ରୋ 350 ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ମାତ୍ର 92,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିପାରିଲେ ପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍। ବଢିଆ ମାଇଲେଜ, ସୁଜୁକି ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। 1,00,000 କିଲୋମିଟର ଯଦି ୟାମା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନ କୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ସେଟା ହଉଛି ସୁଜୁକିର। 1,00,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବ, ଇଞ୍ଜିନ କାମ ମାଗିବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ କଣ, ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି 1-2 ବର୍ଷ ଘୁଷୁରିଆ ଭିତରେ, କଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣ ସୋରୁମ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବାହାରେ এই କାମ କେହି କରିପାରିବେନି। ପୁରା ସୋରୁମ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି। ବୟାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡିଟି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। କେପି ଅଟୋ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ପିପିଲି ଟୋଲଗେଟ୍, ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଭାଲିଆ ବିଲିମୋର, ସେଇଟା ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଯୋଉଠି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେପି ଅଟୋ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।